झारखंड लोकसभा केंद्र में टीएमसी रेन पार्टी को कराव कदिया पद्मश्री हमेटियो संताली अनलियो अनहरियो कालीपद सोरेन मेंदो खिरवाल सोरेन ब्रिगेडेना मैदान खन जनगर्जन सभा रेगे कालीपद सोरेना ᱧᱩᱛᱩᱢ उछन तायम गे रस्कर रेना चितर नेल ᱧᱟᱢ आया जानम दिसम लालगढ़ बेला टिकटी रेना रघुनाथपुर आतु रे चिदा से आतु रेना जहान समस्या रे गड़ो सबर रेदोय ताहेन कान गिया कालीपद बाबू और उनिया ᱧᱩᱛᱩᱢ उछन तायम गे जोरसोर प्रचार कामी होरा हो चला कना झारखंड लोकसभा केंद्र रे সকাল থেকে আমরা প্রথমে লোধাচুলি অঞ্চলে গেছিলাম, তারপরে এখান থেকে আবার কৃষি পাতা হয়ে আমরা শেষ করবো। কী প্রচারটি আমরা যে পাড়ার বৈঠক যেরকম হয় সেরকমভাবে আমরা করছি। পরস্পর এটা হোমলি অ্যাটমসফিয়ার, পারিবারিক ঘরোয়া বৈঠকের মতো এখানে আমাদের যারা জনসাধারণ থাকেন, আমাদের দলের নেতা নেতৃত্বরাও থাকছেন, ওনাদের সঙ্গে একটা ঘরোয়া বৈঠক করে এভাবে জনসংযোগ করা। কতটা আশাবাদী এখন জনগণ মন অধিনায়ক তো আমাদের জনগণ যদি সত্যিই আমাদেরকে ভালোবাসে, দিদিকে ভালোবাসে, তাহলে নিশ্চয়ই জয় আসবে।